आज हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जो अक्सर घरों में 60 से 70% बच्चों और औरतों में पाई जाती है। ये खून की कमी होती है जिसे हम अनीमिया कहती हैं। आज मैं बताऊंगा इसकी सिम्टम्स, इसकी काजेज़ और इसकी ट्रीटमेंट। आज के दौर में ये बीमारी आम सी है। इसकी बहुत सी वजूहात, इसकी बहुत सारी काजेज़ हो सकती हैं, कोई एक वजह नहीं हो सकती। तो मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में कि इसकी काजेज़ क्या हैं। खून की कमी की सिम्टम्स बहुत सारी हो सकती हैं, इसकी अलामत बहुत ज़्यादा है। वजूद का थक रहना, कोई काम करना, थोड़ा सा काम करना थक जाना, थोड़ा सा काम करने के बाद बुखार हो जाना, टांगों में दर्द रहना, सर चकराना, बाल गिरना शुरू हो जाना, नाखून ख़राब हो जाना, सांस फूलना, मरीज़ का जिस्म हर वक्त थका रहना। तो ये सारी अलामतें, इनमें से कोई अलामतें भी हो सकती हैं, ये सारी अलामतें भी हो सकती हैं अनीमिया की, खून की कमी की। अब मैं अनीमिया की काजेज़ वजूहात बताऊंगा। तो इसकी वजूहात काजेज़ भी कोई एक नहीं हो सकती, बहुत सी हो सकती हैं। खून की कमी की वजूहात में हमारा लाइफस्टाइल भी हो सकता है, खुराक की कमी भी हो सकती है, सिगरेट नोशी भी हो सकती है, कोई बीमारी भी हो सकती है, जिगर की खराबी भी हो सकती है, मैदा की बीमारी भी हो सकती है। लाइफस्टाइल में हमारे खाने हो सकते हैं, जैसे घर के खाने छोड़कर बाज़ारी खाने खाना, बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड खाना। तो ये चीज़ें भी खून की कमी का सबब बन सकती हैं। हमारा लाइफस्टाइल जो है तो ये भी खून की कमी का बायस बनता है। फीमेल में पीरियड की खराबी, इर्रेगुलर पीरियड, ब्लीडिंग ज़्यादा दिन तक रहना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, तो ये चीज़ें भी खून की कमी का सबब बन सकती हैं। इसके अलावा निज़ाम की खराबी, फैटी लीवर, तिली का बढ़ जाना। जब तिली बढ़ जाती है तो भी खून की कमी आती है। अगर फैटी लीवर हो जाए, लीवर की कोई बीमारी हो जाए, तो भी खून की कमी हो सकती है। खून की कमी की वजूहात में बाज़ औक़ात खून के सुरख खुल के शरीर के अंदर ही टूट जाते हैं, तो भी खून की कमी हो सकती है। आयरन की कमी भी खून की कमी हो सकती है। मरीज़ को ज़्यादा देर तक टाइफाइड रहना, जिस पेशेंट को, जिस बच्चे को, मरीज़ को ज़्यादा देर तक टाइफाइड रहेगा, उसका इलाज नहीं हो सकेगा, तो भी खून की कमी हो सकती है। अगर किसी को विटामिन डी या विटामिन B12 की कमी है, तो भी खून की कमी हो सकती है। तो खून की कमी की कोई एक वजूहात नहीं हो सकती, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जब तक खून की कमी की काजेज़ वजूहात नहीं मालूम हो सकेगी, उस वक्त तक खून की कमी का इलाज मुमकिन नहीं। आज मैं आप लोगों को ऐसी सुपर फूड बताऊंगा, 5 ऐसी सुपर फूड बताऊंगा, वो आपके घर की होंगी, घर के किचन में होंगी, आपके घर के अंदर मौजूद होगी। तो आप इन 5 सुपर फूड को इस्तेमाल करके खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। खून की कमी दूर करने के लिए सबसे पहले मैं नंबर दूंगा खजूर को। खजूर एक जन्नत का फल है, ये कुदरत का तोहफा है। खजूर खाने से आपको खून की जो कमी है, अनीमिया, ये दूर हो जाएगी। तो खजूर खाने के बेशुमार तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, रात को आप 5 अदद खजूर भिगो दें पानी में, साथ 1 छोटी चम्मच टीस्पून आप भिगो दें खचकाच की। तो सुबह को खजूर को और खचकाच का घोटा बनाएं, पानी की जगह दूध मिलाएं और इसमें शक्कर मिलाकर तो मरीज़ को पिलाएं। 2 से 3 वीक के अंदर आपकी 50% से ज़्यादा आपकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। तो खून की कमी को दूर करने के लिए, अनीमिया के मर्ज़ से जान छुड़ाने के लिए तो खजूर सबसे बेस्ट है। रात को खजूर भिगो दें, साथ खचकाच भिगो दें, सुबह को इसका गोटा बनाकर पिलाएं मरीज़ को। तो 4 दिनों के बाद आपको जो कमज़ोरी है, जो आपको खून की कमी है, जो दूर हो जाएगी। अगर आपकी एज टीन एज नहीं है, ज़्यादा है, खून की कमी अनीमिया, तो 5 अदद खजूर, दूध, आधा किलो दूध लें, उसमें 5 अदद खजूर खूब पकाएं, इतना पकाएं कि दूध 1 पाव 250 ग्राम रह जाए, तो वो खीर की तरह बन जाएगी। तो उसको सुबह मरीज़ को, पेशेंट को खाली पेट नाश्ते में उसको खिलाएं। चंद दिनों के अंदर उसकी जो खून की कमी, अनीमिया की मर्ज़ी जाती रहेगी। खजूर में कैरोटीन पाया जाता है, तो कैरोटीन विटामिन A में तब्दील हो जाता है, तो जो खून की कमी में अहम किरदार अदा करती है। खजूर में कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन काफ़ी मिकदार में मौजूद है, तो ये खून की कमी दूर करने में अहम किरदार अदा करती है। तो जिसको खून की कमियाँ, अनीमिया की मर्ज़ है, तो उसके लिए खजूर
سب سے بیسٹ ہے۔ انیمیا کے مرض میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے دوسرا میں نمبر دوں گا کاؤ کی کلیجی۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہے، انیمیا ہے، تو گائے کی کلیجی، کاؤ کی کلیجی ان کے لیے قدرت کا تحفہ ہے۔ یہ بکرے کی نسبت گائے کی کلیجی زیادہ مفید ہے۔ کاؤ کی کلیجی میں وائٹامن B12 وفر مقدار میں موجود ہے، تو وائٹامن B12 خون کی کمی دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جس مریض کو خون کی کمی ہے، انیمیا ہے، تو اس کو روزانہ کم از کم 100 گرام اس کو ڈیلی اس کو کلیجی پکا کر کھانی چاہیے۔ چند دنوں کے کلیجی کے استعمال سے، کلیجی کو کھانے سے، تو جو مریض ہے، جو پیشنٹ ہے، جو مریض ہے خون کی کمی کا، انیمیا کا، تو چند دنوں کے استعمال سے اس کے خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ اس لیے کلیجی کو اپنے ڈائٹ کا حصہ بنائیں اور خون کی کمی سے جان چھڑائیں۔ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے انیمیا کے مریضوں کے لیے تیسرا میں نمبر دوں گا ایپل کا، سیب کا۔ تو بہت پرانی کہاوت ہے کہ روزانہ ایک سیب کھائیں اور ڈاکٹروں سے بچیں، یا ڈاکٹروں سے دور رہیں۔ روزانہ ایک سیب کھائیں اور ڈاکٹروں سے بچیں۔ تو سیب کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں۔ سیب خون کی کمی دور کرنے میں اہم مددگار ہے۔ ایپل کے بے شمار طبی فوائد ہے، لیکن آج کا میرا ٹاپک کا خون کی کمی۔ تو جن لوگوں کو خون کی کمی ہے تو صبح ناشتے میں روزانہ ایک سیب کھائیں، 1 گلاس دودھ کا استعمال کریں۔ تو صبح ناشتے میں ایک گلاس دودھ کا پئیں اور ایک سیب کھائیں، تو کبھی بھی آپ کو خون کی کمی نہیں ہوگی۔ تو خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے روزانہ ایک سیب اور 1 گلاس دودھ کا صبح ناشتے میں لیں، تو آپ کو خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ جو انیمیا کی مرض ہے وہ دور ہو جائے گی۔ انیمیا کی مرض میں، انیمیا کے مریضوں کے لیے خون کی کمی کے لیے نمبر 4 میں دوں گا باجرہ کو۔ تو باجرہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے پیغمبر علیہ السلام نے استعمال کیا۔ باجرے کی روٹی کھائی، باجرے کا دلیا کھایا۔ یہ نہایت طاقتور ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے، یہ مریضوں کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ تو باجرے کا دلیا یا باجرے کی روٹی خون کی کمی، انیمیا کے مریضوں کے لیے خون کی کمی کو دور کرتا ہے، انیمیا کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ باجرہ طاقت کا خزانہ ہے اور ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے، اس لیے باجرے کو اپنے ڈائٹ کا حصہ بنائیں اور بے شمار بیماریوں سے بچیں اور خون کی کمی کو بھی دور کریں۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہے، انیمیا کے مریض ہیں، تو ان کو باجرہ کی روٹی پکا کر دیں۔ یہ بھاری ہوتی ہے میدے کے لیے، لیکن چھوٹی روٹی بنا کر دیں۔ باجرہ کی ایک روٹی بھی کافی ہے صبح ناشتے میں، ساتھ اس کے اوپر مکھن لگا کر دیں۔ تو باجرے کی روٹی اس کو کھلائیں، اس کے بعد باجرے کا دلیا دودھ میں پکا کر مریض کو دیں۔ چند دنوں کے اندر، چند یوم کے اندر جو خون کی کمیاں، جو انیمیا کے مریض ہیں، تو خون کی کمی دور ہو جائے گی، جو انیمیا کا مرض ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو باجرہ قدرت کا ایک تحفہ ہے، یہ بے شمار بیماریوں سے بچاتا ہے اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے، یہ طاقت کا خزانہ ہے۔ اس لیے اس کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں اور انیمیا کی مرض سے جان چھڑائیں۔ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے، انیمیا کی مرض سے جان چھڑانے کے لیے آخری 5واں میں نمبر دوں گا کشمش کو۔ کشمش بہت ہی طاقتور ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے، یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، یہ آنکھوں کی تمام بیماریوں کے لیے مفید ہے، یہ انیمیا کی مرض میں مددگار ہے، یہ انیمیا کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کو کھانے کے بے شمار طریقے ہیں۔ کشمش RBC ریڈ بلڈ سیل کو بنانے میں بہت مفید ہے، اس لیے اس کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں اور خون کی کمی سے جان چھڑائیں۔ تو اس کو بے شمار طریقوں سے کھایا جا سکتا ہے۔ رات کو اس کو 7 دانے یا 11 دانے اس کو پانی میں بھگو دیں، چونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، تو صبح اس کو نہار منہ کھائیں، ساتھ 1 گلاس دودھ کا پی لیں، تو خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ چند دنوں کے بعد آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں تو خون کی کمی آپ کو کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی، خون کی کمی آپ کی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی عمر 3 ایج سے زیادہ ہے، 15-20 سال سے زیادہ ہے، تو اس کو کھانے کے اور بے شمار طریقے ہیں۔ تو آپ نے 7 دانے رات کو دودھ میں بھگو دینے ہیں، تو صبح دودھ میں پکا کر اس کو کھانا ہے۔ نمبر 3 اس کا جو بوڑھوں کو بھی جوان کرتا ہے، پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ جو ایجڈ ہیں، جو زیادہ عمر ہے، 50 پلس ہے یا 60 پلس ہے، ان کو خون کی کمی ہے، تو اس کو 7 دانے رات کو شہد میں بھگو دیں، بلکہ 24 گھنٹے اس کو بھگو کر رکھیں، شہد میں بھگو کر رکھیں۔ تو پھر اس 24 گھنٹوں کے بعد اس شہد کو گرم دودھ کے ساتھ یا دودھ پتی کے ساتھ کھائیں۔ تو یہ لگاتار نہیں کھانے،
एक हफ्ते के बाद एक एक दो दो दिन का नागा कर लें, एक एक दो दो दिन छोड़ कर खाएँ। किशमिश को जब आप शहद के साथ खाएंगे तो ये बहुत सुपर फूड है, ये ताकत का खजाना है, तो बच्चे इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो एजड हैं 50 प्लस है 60 प्लस है, जिनको पट्ठों की कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी, हर तरह की कमज़ोरी है, तो खून की कमी भी है, तो उसके लिए बहुत मुफीद है। तो इसको 7 दाने या 11 दाने शहद में भिगो दें, 24 घंटों के बाद इसको आप खाएं। गर्म दूध के साथ भी खा सकते हैं, दूध पत्ती के साथ भी खा सकते हैं। तो चंद दिनों के बाद आपको जो हड्डियों की कमज़ोरी है, आपको जो पट्ठों की कमज़ोरी है, ये दूर हो जाएगी, आपकी खून की कमी दूर हो जाएगी। आज मैंने एनीमिया के मरीज़ों के लिए, खून की कमी के मरीज़ों के लिए जो आपको इसकी सिम्टम्स, इसकी वजूहात, इसकी अलामात, इसका इलाज बताया। मैंने 5 चीज़ें आपके घर की बताई हैं, जिसको आप इस्तेमाल करके, जिसको आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाकर एनीमिया की मर्ज़ से जान छुड़ा सकते हैं, खून की कमी पूरी कर सकते हैं। खून की कमी के मरीज़ों को अगर आप परहेज़ नहीं कराएंगे तो ये गज़ा भी कुछ नहीं करेंगे। तो परहेज़ सबसे ज़रूरी है। खून की कमी के जो पेशेंट हैं, जो एनीमिया के मरीज़ हैं, इसका लाइफस्टाइल बदलें। इसको जो बाहर से खाना खाते हैं, आपके बच्चे या बच्चियाँ जो बाहर से खाना खाते हैं, जो फास्ट फूड खाते हैं, बाज़ारी खाने खाते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हैं, इन चीज़ों से बचाएं, इन चीज़ों से उनका हाथ रोकें। घर की चीज़ें उनको खिलाएं, घर की सब्जियां खिलाएं, उनको फ्रूट खिलाएं। तो अगर आप उनका लाइफस्टाइल तब्दील नहीं करेंगे तो उनकी खून की कमी पूरी नहीं होगी। इसलिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ें हैं कि उनका लाइफस्टाइल तब्दील करें, उनको कुदरत के करीब लाइए, उनको ताज़ा फ्रूट्स, ताज़ा सब्जियां खिलाएं, घर की चीज़ें बना कर दें, तो खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को, जिन बच्चों को खून की कमी है, जो बच्चे आपके जब घर की औरतें जो एनीमिया के पेशेंट हैं, अगर आप उनको परहेज़ नहीं कराएंगे तो उनको कभी भी उनकी खून की कमी पूरी नहीं होगी। इसलिए उनका लाइफस्टाइल तब्दील करें, उनको कुदरत के करीब लाइए, उनके बाज़ारी खानों से जान छुड़ाएं, घर की चीज़ें खिलाएं, ताज़ा सब्जियां, ताज़े फ्रूट खिलाएं, दूध पिलाएं अपने बच्चों को। आपके बच्चों की खून की कमी दूर हो सकती है। अगर आप मेरी बातों पर, मेरे मशवरों पर अमल करेंगे तो आप हमेशा बीमारियों से बचे रहेंगे। मेरा मकसद आप लोगों तक सही मालूमात पहुंचाना, बीमारियों के मतलब आगाही देना, सेहत के असूलों के मतलब आगाही देना, ताकि आप लोग बीमारियों की जो वजूहात हैं उनको जानकर, सेहत के असूलों को जानकर आप बीमारियों से बच सकते हैं, आप डॉक्टरों की भारी फीसों से बच सकते हैं, और ज़्यादा देर तक और लंबी उम्र तक आप सेहतमंद रह सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।